বা লিউটিয়াল ফেজ এর কর্পাস লুটিয়াম তার জন্ম কর্পাস লুটিয়াম যদি মানে তার সন্নিময় যুগ সেটা সেই সময়ে আক্টিভ করত পোস্ট ওভুলেটরি ফেজ পাইবা বা প্রজেস্টেরনাল ফেজ ବି পাইবা এই ফেজটা কেତେବେଳେ ঘটে না জাস্ট আফটার ওভুলেশন আফটার ওভুলেশন ওভুলেশন পরে আমার জন্ম কিଏ ହୁଏ ନା କର୍କଟ ଲୁଟିୟମ ओवुलेशन पर ग्राफियल फॉलिकल फटला परे एटे के सृष्टि हुए ना कर्कटोस्टियम ର କାମ ସେ ଓଭାରି କୁ ଜଗିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଭିଡକ୍ଟ ଭିତରକୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଏକ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ ହବ କାହିଁକି ତା ସ୍ପର୍ମ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ପର୍ମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ତାହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେ ओभम टाକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ଫୁଲା ପାର୍ଟ ଅଫ ଓଭିଡକ୍ଟ କୁ ସ୍ପର୍ମ କୁ ୱେଟ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଓଭାରି କୁ ସେ ଜଗିକି ରହିବ ନଟ୍ ଟୁ ଓଭୁଲେଟ୍ ଫର୍ଦର ଆଉ ଓଭୁଲେସନ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଓଭୁଲେଟରୀ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ କରିବ ଯାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ କିଏ ସିକ୍ରେସନ କରିବ ନା କର୍ପସ୍ ଆଜ୍ଞା अच्छा केम क्लास ଅଛି ଆଉ ହଁ ଜାଣି हाँ अच्छा ठीक है आपको क्षमा करवाओ अच्छा हम कौन क्लास ଅଛି ପରେ କଥା ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି କର୍ପସ୍ ଲୁଟିୟମ ସିକ୍ରେସନ करे କଣ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଓଭୁଲେଟରୀ ହରମୋନ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ ସେ ଓଭାରି କୁ ଜଗିବ ଏ ଓଭାରି ଆଉ ଫର୍ଦର ଓଭୁଲେସନ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ओवुलेशन हो फेल ब्रीडिंग हेले जो ओवम ता पठा हिजो से मेंस्ट्रुअल हेक भाजी पळेबो तो बोले से ओवु जगी की रहबो सेतलाई पर्पस लुटियम ता सिक्रेशन करिवो कोन तापरे ओवम नो आयुष होती 72 घंटा पर दिन दिन से कोन करिवो ना ओ पांकुला पाट ओभिडक्ट जगी की रहबो यदि यदि फर्दर ओवुलेशन नहल सॉरी फर्टिलाइजेशन माने का 3 दिन भीतर नहला ताले कौन हबो ना कर्पस लुटियम आस्ते आस्ते प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन कमेगा माने का शुभम को गोटा आशा विश्वास रे पठै जदी लर्निंग के से जदी एठी न पाठ पढी की एलएमटी जदी काम कर कॉन्ट्रैक्ट कर कोडी 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 कॉन्ट्रैक्ट एठी ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗପସପ କଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଇସା ଦେବା କମେଇ ଦେବେ ନା ବଢେଇ ଦେବେ ଝିଅ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣି ବଢେଇ ଦେବେ କମେଇ ଦେବେ ତା ମା ଯୋଉ 5 ଠା କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ ସେ କଣ ହବ ଅଧା ଠା କରିକି ଦେବେ ଭାତ ଦେଇଥିବେ ସିଝି ନଥିବ ଏଇଭଳିଆ ହବ ନା ହବ ସେମିତି ଯଦି ଓଭୁଲେସନ ନହେଲା ए फर्टिलाइजेशन न होला ताले काहे से सिक्रेशन करिवो जगिवो काहे को भरि जगी तो आस्ते आस्ते प्रोजेस्टेरोन लेवल कमे तो प्रोजेस्टेरोन लेवल कमे गले आस्ते आस्ते कोन हो ना आउ ओभारी फेर ओवुलेशन करिया में पसियो जहां ब्लीडिंग आरंभ होइयो तो 28 तम दिन भीतर से प्रोजेस्टेरोन लेवल कमे देला पर से आस्ते आस्ते फेर फर्दर ब्लीडिंग होला ठीक है लिखा है देखो ठीक है after ovulation corpus luteum develops it start to secrete progesterone under the action of LH hormone presence uterine mucosa become thicker uterine mucosa मोटा है जो थिको और gland become enlarged ना प्रथमे से मैंने आशा और विश्वास करे कि अभी बदे ओवम का फर्टिलाइजेशन हबो सी आसीबो इम्प्लांटेशन हबो
ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଲେ ପିଲାଟା ବଢିବ ସେଥିଲାଗି ପୁରା ବଢିଆ ରକମର ସାଜସଜା କରୁଥିବେ ୟୁଟେରସ ଭିତର ଲାଇନିଂ ଟାକୁ ଆହୁରି ମୋଟା କରୁଥିବେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତାପରେ ପରେ ନଷ୍ଟ ହବା ବଢିଯିବ 14ତମ ଦିନରେ ଗର୍ଭସତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହବ 15 16 17 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯଦି ମନେକର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ନହେଲା ତାପରେ 19 20ତମ ଦିନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହବା देखो यूटेराइन ग्लैंड सीक्रेट डिस्कस फ्लूइड यूटेरस भी गोटे व्हाइट कलर रो लिक्विड सिक्रेशन करे जहां कंपेयर करा हिची मिल्क सहित प्रकृत मिल्क अलगा जिंस आ ये अलगा जिंस किंतु ताको यूटेराइन मिल्क मिल्क पाहो माने करो ओवम दा जाइला ओवम संगे फर्टिलाइजेशन करके 3 दिन परे फर्टिलाइजेशन होला आउ 3 दिन परे फेरि तामाने से पठै छी कोडी यूटर कोडी अंकुला पार्ट को पठाई सेही जदी 3 दिन भीतर फर्टिलाइजेशन नहीं करा से सेही तो गडी गडी आसिया पई भी ताउ 3 दिन लागियो 6 दिन पर माने सब पढै पढै जाय सब जिंस पढै पढै चलछो कोन ना यूटरस ला मोटा ग्लैंडुलर हो आउ ऊपर सिक्रेशन करतो व्हाइट फ्लूइड जोटा कि पिलाटा ये पिलाटा पहुंचबो पिलाटा को एम्ब्रियो एम्ब्रियो ता इतले स्पर्म ता ओवम संगे फर्टिलाइजेशन नहीं जाइगोट हैला जाइगोट का को होती जाइगोट ना होती यूनिसेलुलर एम्ब्रियो से गडी गडी डिवीजन हे आसी पहुंचबो से कोन खाइबो हटा कोन खाइ ना यूटेराइन मिल्क कोटे टाइप रो कोटे व्हाइट कलर लिक्विड ते यूटेरस सिक्रेशन करी रखथु तो से उना इमीडिएट खाइबो सेही जिंस जदी 6 दिन भीतर न होला ताले माने कहबो मन दुखरे कहबो आउ सिक्रेशन भीतर करबे ना देखो ता पर लिखा है if fertilization does not take place कहबो the corpus luteum gradually degenerates corpus luteum आस्ते नीचे कहबो दुखरे भांगी पड़िबो आउ सिक्रेशन करिबो नाही तले द डीजेनेरेटेड corpus luteum ना कलर येलो कलर तेणु करी corpus luteum ना आस्ते मरिबो तो डीजेनेरेटेड corpus luteum को कहती corpus albicans ना कलर टा व्हाइट corpus luteum ना कलर टा येलो ताले नष्ट हे जीवो आया corpus हमाराइज corpus तापरे आस्ते आस्ते corpus हमाराइज corpus माने ओटे जो सरी corpus luteum corpus माने करा गोटे बस के जाउ अनुकूल बस के जाउ अनुकूल भैया कोन पुरी पटक गोटे बस को अनुकूल भैया कोठी जीवो तापरा देखि एकाना जीवो नै जने corpus luteum ता corpus albicans होबो से मिडिल ले गोटे स्टेज देखि जाए तर नाम से डॉट लागि जाए corpus हमारे जे माने ब्लड लागि जाए रेड कलर ला corpus luteum का कलर टा येलो corpus हमारे जे कलर टा रेड का प्रति कन्वर्ट हो जो corpus albicans हला बुझेला से कथा लिखा है छी एति तो हम क्लास ला यदि फर्टिलाइजेशन हबो तले को हबो फर्टिलाइजेशन हे जीवो मनकर फर्टिलाइजेशन हे गला 3 दिन भीतर से कोन बीज माने बड़ा जय करी कि ओवम टा फर्टिलाइजेशन हे कि 3टा सेल 4टा सेल 8टा सेल की जैसी पहुंची गल खुशी तले को हबो ना corpus luteum continue its secretion till the formation of placenta टा फॉर्मेशन हे कि लागिबा पई 12 वीक लागि जाय 12 वीक पर्यंत ओभारी को तक के जगिबो ओभारी को जगिबो तन फेर ओभुलेशन हे जीवो जो फर्टिलाइजेशन के आस्ते सब आसी पड़े ताले if fertilization takes place ताले corpus luteum continue its secretion till the formation of placenta जब placenta तैयारी हे जीवो corpus luteum को काम करिबो ना placenta को सब काम हैंडओवर कर दे कि कहबो परिजी हो ए placenta को जाई corpus luteum कहबो जे ई जो प्लेटा कोन आसी लागिला यूटेरस से जेपन ता यूटेरस से अछि
न बाहरी न मासते ताहले तू ताकू हब रक्षणाबेक्षण करू तते लागिला मरिया पूर्व कहली मु मरि होची तते लागिला ए कहले से टाइप रो से तापर गर्भ सृष्टि मरि जीवो 12 वीक ଭିତରେ ହେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ତାହେଲେ 12 वीक ବଞ୍ଚିବ ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 28ତମ ଦିନରେ ମରିଯିବ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ 12 वीक ପରେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ସିକ୍ରେସନ କରିବ ପାଞ୍ଚଟା ପାୱାରଫୁଲ ହରମୋନ କଣ କଣ ହ୍ୟୁମାନ କୋରିଓନିନ ପରାଣାଟ ବି ଗୋଟେ କଣ ସିକ୍ରେସନ କରିବ ହ୍ୟୁମାନ କୋରିଓନିନ ପରାଣାଟ ବି ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଲ ଲାକ୍ଟୋଜେନ ଆଉ କଣ ନା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन करिवो ଆଉ लिटिल अमाउंट ऑफ रिलैक्सिन केति के हार्मोन सिक्रेशन करके पिला के को रक्षणाबेक्षण दायित्व नमके प्लास्टिका केति कथा एक्स्ट्रा कथा जे है कि दरकार नहीं रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ मेल मानकर रिप्रोडक्टिव साइकिल ताको कोन रॉड साइकिल ह्यूमन में फ्लोयर मामस यदि टेस्टिस कौन से कारण बाहर करिया पड़े कैंसर हे गला टेस्टिस में मन का जने बॉल करूकी सीवियर मारा हे गला त कहबो टेस्टिस का डैमेज हो ए समय कहबो पर डैमेज हो नष्ट हो ये पर टेस्टिस थाओ कहबो त गाड़ी पड़िबो अभी मना कराई त कहबो ହେଲା ତାହେଲେ कहबो आको कोनी टेस्टिस कैस्ट्रेटेड ह्यूमन आको कोनी ह्यूमन कैस्ट्रेटेड कौन लिखा है कि कैस्ट्रेटेड कैटल मानक कैस्ट्रेशन यदि हिजबो स्टियर्स यदि कोटे हॉर्स को कैस्ट्रेशन करा मेल हॉर्स तले ग्लेडी यदि कैस्ट्रेटेड फाउल कोटे कुकुड़ा गंजा से कैस्ट्रेशन करा हबो कैपन्स आ कैस्ट्रेटेड बुल कोटे सनु को कैस्ट्रेशन करा हबो तले से हिजो कोन बलद होला ताले रिमूवल ओभारी ओभारी की जरे रिमूवल करिबा ओफिएक्टमी कहले काहे की रिमूवल करिबा से के कुछ रिमूवल करि तार कोन कारण होछ डॉक्टर कहबे नाही रिमूवल न कले असुविधा हबो काहे की ना ओभारियन सिस्ट ही कैंसर हे गला कैंसर टा बढ़िबो लोकने मरिबो त काटी दियो ओभारी ओभारी काटी रिमूवल ऑफ यूटेरस का पकेजला हिस्टेरेक्टमी हला हिस्टेरेक्टमी प्लान कंफ्यूजन होती हिस्टोएक्टमी हिस्टेरेक्टमी गोडा रेक्टोमी माने रिमूवल हिस्टोएक्टमी माने कोन माने कर कौन सी कारणवश पिला लेडी कंसीव ही कि अनमैरिड अनयूजुअल सेक्सुअल प्रैक्टिस कर देला ताले कंसीव ही गला ताले पिला नि 12 वीक क्रॉस कर जाई पिला रो बोन फॉर्मेशन ही जाई कम करा हबो डॉक्टर को कोन हबो चोरा पैसा दिया हबो डॉक्टर कोन करिवो ना ऑपरेशन न करी कि यूटरस को फुटीवो से पिला के को उपाड़ी केरिवो ये जो एनिमेटर कोन हिस्टोरेक्टमी होगा हिस्टोरेक्टमी होगा बुझिया तापरे देखि तो हमर मन कर घर अछि पुना घर अछि कि भंगा हे गल बापा मंगले ना गुआल घर कले कले पुना घर काठ बाट सब लगा हो नाही घरे लागि बोली तमे का गोटे बंधु बांधव आछे तो आम घर गोटे पुना घर नथिला से कबरटा पुलिस पुलिस के रंग देखि एटा लागि तो पुना घर जिंस लागि आमे तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थिबा कि से पुना जिंस आसी नुआ की सेटिंग हो हला पुना रे कोन थिला उल्फियन डॉग थिला उल्फिया जोटा कि हमर एपेटाइटिस थिला आ गोटे मुलारियन डॉग थिला सेटा सेमिनार हेसोकिली हा एगुला सब पाइछि चित्र हेछि हा ओस्टर साइकिल तो से अलगा जिंस हमको एक्स्ट्रा कथा आज विषय वस्तु मेंशन थी ना ओस्टर साइकिल का देख आज विषय वस्तु आरंभ करवा आज होची पानी पढ़िबा ना जूलॉजी रो ज्योमेट्रिकल बायोलॉजी तम देखि केते बार पढ़िथिले केते बार पढ़ाय ओही ना क्लास तो ना हमें ऑलरेडी जेनेटिक्स जूलॉजी बॉटनी जीरो बॉटनी सजेइबा बॉटनी जेनेटिक्स सजेइसी
ଜୁଲୋଜି ଜେନେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସରି ମାନେ ଗୋଟେ ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ହଉଛି ମେଲ୍ ସରିଯାଇଛି ଫିମେଲ ସରିଯାଇଛି ମେନ୍ସୁରାଲ ସାଇକେଲ ସରିଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବେ ପଢା ହଉଥିଲା ଡାଉଟ ଫାଉଟ ଥିଲା ଗତ କ୍ଲାସ आज आम आरंभ कर डेवलपमेंटल बायोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन अंडर हेडिंग ले जाओ डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल बायोलॉजी डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल बायोलॉजी को के कहते हैं इक्वल टू एम्ब्रियोलॉजी प्रकृत एम्ब्रियोलॉजी टी अलग डेवलपमेंटल बायोलॉजी अलग साइटोलॉजी को बहुत लोग कहते सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी यदि फैमिली हला सेल बायोलॉजी तार मेंबर एमदी डेवलपमेंटल बायोलॉजी यदि फैमिली हला ताले एम्ब्रियोलॉजी तार मेंबर ता अंडर है येला बुझि पाछु ना ताले डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमें आज पढ़ी ताले ये होची गोटे ब्रांच आगे सुनो जे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of a development of an organism out କେତେ ବାଟ ନା starting from formation of gamete till young ones ତାହେଲେ testis ରେ sperm formation ovary ରେ ova formation ହବା ପ୍ରତିରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କହନ୍ତି डेवलपमेंटल बायोलॉजी ହେଲା एम्ब्रियोलॉजी ତା ଅଣ୍ଡରରେ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ताकू कहती एम्ब्रियोलॉजी तो एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को बहुत वही लिखि दोछथि एका प्रकृत रे एका डेवलपमेंटल बायोलॉजी गोटे मोस्ट डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट जोथरे की हमें कौन पढ़िबा डेवलपमेंटल बायोलॉजी कौन पढ़िबा ना प्रथमे पढ़िबा प्रथमे पढ़िबा कोन ना गैमेटोजेनेसिस आगे किछि लेखना है सुनो गैमेटोजेनेसिस हाँ सेकंड कौन पढ़िबा ना सेकंड पढ़िबा जे फर्टिलाइजेशन हाँ फर्टिलाइजेशन थर्ड कौन पढ़िबा ना क्लीवेज क्लीवेज और फोर्थ रे कौन पढ़िबा जे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अंडर रे हमें सब पढ़िबा तो भिन्न भिन्न चैप्टर अछि कोन माने कर मोरुला फॉर्मेशन हो मोरुलेशन वास्कुलर फॉर्मेशन हो वास्कुलेशन गैस्ट्रुलेशन प्लासेंटेशन लैक्टेशन मैच्युरेशन एगुला सब पढ़िबा एगुला टुकड़ा टुकड़ा चैप्टर अछि गोटे चैप्टर गोटे कर दे हला बुझि पत ना है खाली एतिके टॉपिक हमर डेवलपमेंटल बायोलॉजी अछि हला आको पढ़तेले हमर ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म है बुझिला then प्रथम पॉइंट लिखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी is the branch of biology प्रथम पॉइंट डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी is the branch of biology which deals with DEALS deals with study of which deals with study of development of an organism which deals with the study of कौन करना तुम दुकान निया लगी हाँ
तो मुंडरे हाथ दे कि निया गला जब जो बुझेला ताले development of an organism development the branch of biology is the study of development of an organism development of an organism बुझी पालो ब्रैकेट करके लिखो from formation of gamete till young one जन्म होला पर्यंत from from formation of gamete from formation of gamete from formation of gamete till till young one from formation of gamete till young one बुझला ताले तापर पॉइंट लिखो फाउंड तापर पॉइंट लिखो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो को स्टडी करिया को देखो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को कौन थी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ताको कौन थी एम्ब्रियोलॉजी ताको कौन थी एम्ब्रियोलॉजी जब बड़ा स्टडी करिया एम्ब्रियो स्टडी करिया कौन एम्ब्रियो पहले फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का पॉइंट founder of embryology founder of embryology का नाम माने रखो लगता है founder of embryology अरिस्टोटल होते founder of embryology बुझला तापरे तापर पॉइंट किदा देखि लेखो कि father of modern embryology father of modern embryology of father होते von Baer father of modern embryology of von Baer B-A-E-R father of modern embryology von Baer is von Baer father of experimental embryology William father of experimental embryology के William Ross William Ross R-O-U-S Locks में Locks R-O-U-X Locks ହେଲା ताले डेवलपमेंटल बायोलॉजी तापर पॉइंट जनरल पॉइंट डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी देखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी is most diversified subject developmental biology or embryology is most diversified subject is most diversified subject most diversified subjects which includes topics like कोको टॉपिक अच्छी topics like कौन से टॉपिक अच्छी which includes topics like कोको टॉपिक अच्छी छत्र बजार सुलता परिमाण ला बे कौन टॉपिक अच्छी एमती गारा पके दबो टॉपिक्स लाइक कौन टॉपिक अच्छी होला ये सब लेते हैं सोदान का बे topic like gametogenesis, fertilization, cleavage, embryonic development, embryonic development, embryonic development. बुझिपालो एतिकी हमरो टॉपिक अछि हला वर्तमान
भक्त मधु कोटा हेडिंग दबा क्लीवेज ना तू जोटा कह कोटा दबा गैमेटोजेनेसिस पहले पानी पी के आसो नहीं ठीक ଅଛି कोटा दबा पहले वर्तमान हेडिंग के जब गैमेटोजेनेसिस वर्तमान हेडिंग दियो गैमेटो गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଆମର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦି ପ୍ରକାରର ଗୋନାଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋନାଡ ଗୋଟେ ଗୋନାଡ मेल ମାନଙ୍କୁ मेल गोनाड फीमेल ମାନଙ୍କୁ फीमेल गोनाड ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋନାଡ କଣ ନା ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ मेल ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିସ ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଟେଷ୍ଟିସ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲ हां ओभारी फीमेल ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା मेल ମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିସ ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିସ ର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହୁଏ କଣ ସ୍पर्म ଆଉ ଓଭାର ର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହୁଏ ओभा ହେଲା ताले गैमेटोजेनेसिस माने कौन ना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हम ताले कोड देरी में ना प्राइमोडियल जर्म सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी माने गोनाड दीटा मिस्टेक कंती गोनाड रो यदि हमें स्पर्म और ओवम प्रोडक्शन दे ताले दी प्रकार गोनाड मेल गोनाड टेस्टिस फीमेल गोनाड ओवरी ताले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम ताले टेस्टिस और ओभार को सब सेल माने इन्वॉल्व होती तार किछि स्पेशलाइज सेल अछंती सेही माने इन्वॉल्व होती से सेल माने को प्राइमोडियल जर्म सेल पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल्स ला ताले गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन को एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ब्रैकेट स्पर्म एंड ओवा स्पर्म्स एंड ओवा फ्रॉम primordial germ cells of gonads gonad की testis and ovary is known as gametogenesis ना आज gametes are two types gametogenesis also two types ना गोटे होची spermatogenesis गोटे कोन ना गोटे होची spermatogenesis आ गोटे gametogenesis केते प्रकार हो ना गोटे होची spermatogenesis गोटे होची spermatogenesis spermatogenesis ଆଉ ଓଭା ପ୍ରୋଡକ୍ସନ को कहती oogenesis ହେଲା oogenesis ताले फॉर्मेशन ऑफ लिखिबा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इथे लिखिबा फॉर्मेशन ऑफ तमर गैमेटोजेनेसिस पढ़िया माने दीटा पढ़िबा स्पर्मatogenesis पढ़िबा आ oogenesis का पहले गैमेटोजेनेसिस खुलबो तंगरी बुझ पालो गोर गैमेटोजेनेसिस पढ़ी दियो बड़े बड़ा हेडिंग का जियो बैंक रे गेट ऊपर लिखा जाय जियो ना नहीं भी हेडिंग तब तब हे के लाइक करो इन देखो काई की ना गैमेटोजेनेसिस हमरो oogenesis तमे मुख्य अंकुश है माने रखा गैमेटोजेनेसिस और आरंभ प्रेडिक्शन करा हो प्लस परमानेंट पढ़ियो यस एटा 100% प्लस परमानेंट समझा और आरंभ कहि दोसी इमे रिपोर्ट सिस्टम oogenesis तो 100% उडे मिलिबो और दरकार पले 80% दीटा पड़िबो 80% चांस अछि जेतले फीमेल रिपोर्ट सिस्टम पकाई oogenesis संग ही पाए गत वर्ष 2000 संग ही पके हला किंतु 100% उडे तो वर्तमान लिखो गैमेटोजेनेसिस पढ़ी दियो देखो the process of it is the process देखो it is the process of प्रथम हुए it is the process of
Formation of gametes. Formation of gametes. Gamete पाखरे ब्रैकेट रे कोन लिखिबा लिवर केति आउ gamete की गोटे gamete liver को गोटे gamete पेट को जे आउ ताको ब्रैकेट के लेगा sperms and ova. Formation of gametes bracket के लेगा sperms 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 and ova bracket close from from primordial germ cells. Primordial spelling PRIMO primordial primordial germ cells. Primordial germ 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 cells CELLS. Primordial germ cells of gonads. Primordial germ cells of gonads. GONA. Gonads spelling कौन? GONADS. Gonads. है पहले primordial germ cells of gonads. है ब्रैकेट में लिखा testis and ovary. ब्रैकेट में लिखा testis and ovary. है बुझी पालो देखिए तापर पॉइंट लिखो ये Sperms are the male gamete, ova are the female gamete. এটা পিলা বেলু আমি জানি পালা জানি ভক্ত তো জানো Sperms are the male gamete, ova জানি তো জীবনে প্রথম ধরে জানবি আও তারপরে জানা পড়ে তারপরে জানা বুঝি Sperms are the male gamete, ova are the female gamete. তাহলে जो ভক্ত तो कतु ओवा प्रोडक्शन ना स्पर्म प्रोडक्शन हां स्पर्म प्रोडक्शन बुझला तापर लेकर सेल्स 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 to actually gamete are of two types since gamete are of two types ये तो gamete दी प्रकार हो তাহলে gamete যেন কত প্রকার হবে প্রকার since gametes are two types common देखले को gametogenesis is also two types gametogenesis कत प्रकार होगा two TW two types since gametes are of two types तब करी gametogenesis कत प्रकार होगा gametogenesis कत प्रकार तीन प्रकार गोटे कोन एई करो प्रयास करो gametogenesis कत प्रकार गोटे होती देखो spermatogenesis आ गोटे कोन oogenesis वर्तमान हेडिंग पे कौन दबा भक्त oogenesis पे कौन हेडिंग दे दो बड़ा हेडिंग मध्य दियो spermatogenesis permanent देखो ଆମର ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭା ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭା ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା तो they are isogamete anisogamy mammalian gametes are dissimilar hence they are anisogametes but then spermatogenesis spermatogenesis Lego is the process of formation of sperms. It is the process of formation of sperms from PGC. The process of formation of sperms from PGC. PGC कौन? First time कौन? PGC तो
primordial germ cells from PGC. ହେଲା କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଫାଇଲ ଆସିଲା ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ନୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଡିଜାଇନ ବଦଳିଗଲା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ନାଚ ନୁହେଁ direct to the point of the ହେଲା ତାପରେ କଣ ଲେଖ the site of spermatogenesis site the site of spermatogenesis site 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 ମାନେ କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି the site of spermatogenesis is କୋଉଠି କୋଉଠି spermatogenesis ହଉଛି ନା seminifera tubule of testis direct କଥା MCQ the site of spermatogenesis the site ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ spermatogenesis genesis देखो the site site को जानेंगे site of spermatogenesis is कोठी ना seminiferous tubule seminiferous लिखना है ना नहीं seminiferous tubules of testis seminiferous tubule of testis seminiferous tubule of testis of testis তারপর পয়েন্টে লেখা যাও হ্যাঁ যে the whole process of spermatogenesis the whole মানে কো HOLD whole spelling কো WHOLD whole মানে কো একটা the whole WHOLD the whole process of spermatogenesis is divided into two major division तीनटा major division देखी कौन ना एक रे होची spermatogenesis प्रथम टा होची spermatogenesis ଆଉ ଗୋଟେ होती है spermiogenesis spermatogenesis agora होती spermiogenesis spermatogenesis माने formation of spermatid in sorry formation of spermatid from PGC primordial germ cell spermatid ତିଆରି ହବ ତମ କରି କଣ କହିଲା spermatid दो genesis ମାନେ formation कौन formation ହବ spermatid ତମ କରି ତାକୁ କୁହାଗଲା spermatogenesis spermiogenesis କଣ spermiogenesis ता माने formation of sperm odo na from spermatid do sperm करे बुझला the whole process of spermatogenesis divided into two major divisions what is the formation of spermatid ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି spermatogenesis ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି spermiogenesis বা formation of sperm so from spermatid आपको भी कहते निकलम कहती आपको कहे spermatoliosis আর অর্থের নাম হচ্ছে spermatoliosis আর অর্থের নাম হচ্ছে
स्पर्मेटोलियोसिस ठीक है ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପର୍ମାଟୋଲିଓସିସ୍ ठीक ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡିଂ ପୁରା ଦବା ସ୍ପର୍ମାଟିରୋଜେନେସିସ୍ ସ୍ପର୍ମାଟିରୋଜେନେସିସ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଝ ଭଲ ଅଛି ତାପରେ हेडिंग दियाଯାଉ स्पर्मा हेडिंग करदବା स्पर्माटिरो स्पर्माटिरोजेनेसिस ठीक ଅଛି ଆगे ଭଲ ସେ ବୁଝିଯାଅ এইটা এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ୍ ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ୍ସ ଅଫ ଟେଷ୍ଟିସ୍ଟମ ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ଜର୍ମ ସେଲ୍ସ ଏଥିରେ କଣ ରହିଥିବ ଏଥିରେ କଣ ରହିଥିବ କେତେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ଥିବ ଦେଖ ଏତେ କ୍ରୋମୋଜୋମ କେତେ ଥିବ क्रोमोसोम एथिले केते थिबो हुए एना कोन प्राइमोरियल जर्म सेल टेस्टिस प्राइमोरियल जर्म सेल हला क्रोमोसोम नंबर केते थिबो हुए सेमिनिफेरस ट्यूबुल वन is lined by two types of epithelium what is the primordial germ cell or fertilization जोड़ा primordial germ cell right okay now it is undergoes repeated mitotic division repeated mitotic division है repeated mitotic division है repeated mitotic division तले है ताले की repeated mitotic division है गोटे सेल केतरा सेल हो इजे को गोटे सेल केतरा सेल हो तीटा सेल तापर कोन हो तापर तीटा सेल केतरा सेल हो तीटा सेल केतरा सेल हो একটা 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 এই যে তাଙ୍କର পড়ি চলে তাহলে মতে কোন এই রিপিটেড মাইক্রোটিক ডিভিজন রিপিটেড ইন্ডোসাইডিয়াল करावा दे दो हां রিপিটেড মাইক্রোটিক ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଇ କେତେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିବ ଏଥିରେ ମାଇକ୍ରୋଟିକ ଡିଭିଜନ ମାନେ 12 12 12 ଏଥିରେ 12 12 ହେଲା ମୁଁ ଜାଗା ଫଟ ବୋଲିକି ବୋର୍ଡ ରେ ଯଦି ଆଉ ବୋର୍ଡ ଟା ଆଉ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇथा ना ଆଉ ଯଦି ଜିନିଷ କରିଥା ଯେହେତୁ ଜାଗା ନାହିଁ तीन स्टेप कर दो तब भाभी लोग सीधी करके क्या से चटर वाटा से लगा 16 25 24 रिपीटेड माइक्रोटिक डिवीजन की लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के लिए तर नाम होती कोन ना स्पर्माटोगोनिया ना कोन स्पर्माटो आना कोन स्पर्माटो गोनी स्पर्माटोगोनिया এই ফেজের নাম হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন কি কোন কনসে মনে রাখো এই ফেজের নাম হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ বুঝি পারলো এতে কিছু অবুঝা নাই the primordial germ cell of testis undergoes repeated mitotic division to form large number of cells known as spermatogonia अब प्रत्येक स्पर्माटोगोनिया रे each spermatogonium singularity gonium contains diploid number of chromosome diploid number of chromosome पांच सेल नथिला केते 12 ये सब माइक्रोटिक डिवीजन समय विभाजन होची एते कोन 4 नै जी ए 12 नै बना नहीं मल्टीप्लिकेशन तापर कोन सेकेंड तो फेज कारण ये तीनटा फेज लेबे एटा तीनटा फेज लेबे
गोटे होची phase of multiplication अनेका multiplication ଆଉ second phase of growth ହେଲା growth third होची phase of maturation phase এই তিনটা ক্ষেত্রে দেখো তারপরে কবে না প্রত্যেক স্পর্মাটগোনিয়ম তার সাইজ বঢ়িব ভলিউম বিকম ডবল ভলিউম টা ହେଇଯିବ ଡବଲ କି ଯୋଉ ସାଇଜ ଥିବ ତାର ଡବଲ ସାଇଜ କହିଯିବ ଭଲିଉମ ବିକମ ଡବଲ ଭଲିଉମ ଟା ଡବଲ ହେଇଗଲା तो enlarged spermatogonium after growth is volume ଟା କଣ ହେଲା ନା ଡବଲ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି तो enlarged spermatogonium after growth is ତାର ନାଁ କଣ ହେଇଗଲା ନା primary spermatocyte ତାର ନାଁ କଣ ହେଇଗଲା primary spermatocyte ତାର ନାଁ ହେଇଗଲା primary spermatocyte बुझिएगा ठीक है ए फेज को कौन कहते ना फेज ऑफ ग्रोथ फेज ହେଲା ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ କେତେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଥିବ ତା ପ୍ଲଏଡ୍ ହେଉଛି 2n ହେଲା ଖାଲି ବଢିବ ବଡ ସାଇଜ ହେଇଯିବ the volume become double there is accumulation of different type of nutritional matter takes place by Shortlisted यानी कि मतलब खाद्य को कोई पेगी बढ़े दाओ ये भी सेम दे हो ये भी सेम दे हो ये भी सेम हो ये भी सेम हो ये भी गोटे सैंपल देखो बुझेला हमें बुझ पाला नहीं तापर कहबे ना प्रत्येक प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स enters into maturation phase तामाने maturation phase रे कोन हुए each primary spermatocyte undergoes two maturation division dita maturation division होबो तो first maturation division is reductionary प्रथम maturation division ना कोन होबो ना reductional है कि कोन होबो ना एठी ये कौन होबो ना रिडक्शन होबो माने ये कौन होबो ना मेयोसिस डिवीजन होबो मेयोसिस तो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इज रिडक्शनरी फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन ना कौन होबो ना रिडक्स हेलो सेकंड बुझबो जो नहीं and the second match it is reduction है कि कौन होबो ना meiosis 1 होबो एटी कौन होबो ना meiosis 1 ले क्रोमोसोम नंबर केते रहइबो ना हप्ताइड है कि बुझि पालो हला meiosis 1 ले कौन हिबो हप्ताइड and the meiosis 1 meiosis 2 लिखाबे ताले सेकंड मैचुरेशन region is basically second maturation region का कौन होबो ना equationally होबो ना equationally की कौन होबो ना second maturation division in equation equationally माने meiosis 2 हो गला meiosis 2 माना meiosis 2 हो गला एक की कौन दे दियो ना meiosis से ये n तामाने एक कौन हो meiosis 2 हो एक ही अंक ना कौन पहले the primary spermatocyte undergoes two maturation division the first maturation division is reductionally एक ही कौन हो
दीटा secondary spermatocytes दीटा secondary spermatocytes ना तापरे the second maturation period is especially कौन है ना spermatid ताले मते जे बुझे दियो गोटिए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट केतेटा स्पर्माटिड दोची केतेटा दोची केतेटा गोटिए प्राइमरी स्पर्माटिड केतेटा स्पर्माटिड दोची केतेटा तो देखाओ नहीं अंधो गोटिए प्राइमरी स्पर्माटिड केतेटा स्पर्माटिड दोची भक्त भाई बोला हां तो भाई को सानो भाई का को बाहाई विक्टिम कर रंग जाय जो पार्टी पसुनी धरिबनी केतेटा यदि क्वेश्चन पचारिबो काउंसिल 100 primary spermatocyte produces how many spermatid ताले करि परिबो केते ताले लक्षे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट केते स्पर्माटिड देबे केते 400 4 लाख ला बुझि पालो ताले आकु कोन दी मैचुरेशन फेज ए फेज रा नाम होती मैचुरेशन फेज मैचुरेशन बुझेला ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ଆସ ଆମର କଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସ୍ପର୍ମାଟିଡ କେମିତି ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲା ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ଟା ଦେଖିବାକୁ କଣ ଥିଲା ଗୋଲାକାର ନା ବୃତ୍ତାକାର ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ନା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଏମିତି ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ଥିଲା ବେଜ ଜାଗାରେ ହେଲା ठीक अच्छे तार केते क्रोमोजोम थिला केते क्रोमोजोम थिला स्पर्माटिड रो क्रोमोजोम संख्या केते थिला n तो n नंबर ऑफ क्रोमोजोम थिला n n n n एई माने कोन हेबे कोन को प्रोसेस से ताकू कोनती स्पर्मियोजेनेसिस बा स्पर्माटोलियोसिस या आउ डिवीजन हेबेनी प्रत्येक गोटे गोटे चेंज हेके मन कर भक्त गोटे हाथ गालु गाड़ी उठले गाड़ी उठले मन कर के टका के तो पछरे टका इतना ना को एस ए ई टका को नहीं जीवे कौन हो गोटी ओडिसी नाटक की करिए ओडिसी नाटक ताले कोडी नेबे एससीबी नेबे ना कला विकास कोड चित्रा आलय नेबे कोडी नेबे अन्नपूर्णा चित्रालय को नहीं बक्सी बाजार अन्नपूर्णा थिएटर नहीं अन्नपूर्णा एनो अच्छा कृष्णा कृष्णा चित्रालय को नहीं गले तापर कोन करिवे ताको ता कस्टम को लेबे ओडिसी कस्टम पिनेबे तापरे ताको गोटे क्लीन शेव करेबे तापर कोन होबो त केस लगेबे देखिबा following changes takes place during spermiogenesis spermiogenesis से कौन करा हो ना ई जो गोलाकार ब्लॉक आपको कौन करा हो ना एमिति रूप बदलैबे ହେଲା तामाने following changes take place during spermiogenesis ହେଲା रूप बदलैबे बुझिपाରୁଛ ଆମେ तामाने तार न्यूक्लियस ର चेक करेबे न्यूक्लियस का जोटा गोलाकार न्यूक्लियस था ताको से कौन कले ना एमिति न्यूक्लियस करेबे एमिति तार आउ कौन चेंज करेबे
ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତାର ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଜମ ତିଆରି କରିବେ ଆକ୍ରୋଜମ ତାମାନେ following changes take place during spermiogenesis କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା ତାର କଣ କରିବେ ନା change in nucleus ତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯୋଉଟା ଗୋଲାକାର ଥିଲା ଲମ୍ବାକାର ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଭରପୁର ହେଇଥିଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଠା ଭଳିଆ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କେମିତି ରହିବ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ରିବନ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ରହିବ এই রিবন লাইন স্ট্রাকচার को कौन कौन की ना নেভেন মাইটোকন্ড্রিয়া চেঞ্জ হবো formation of acrosome তার acrosome ତିଆରି ହବ formation of tail ଲାଙ୍ଗୁର ନଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁର ହବ ବୁଝିଲ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ରୂପ କଣ ହବ ଗୋଟେ ଓଡିଶୀ ନାଟକ ହବ ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ଆକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପର୍ମିଓଜେନ ହେଲା ସେଟା ଜାଣିବେ ସେଟା ତାହେଲେ ଆକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ପର୍ମିଓଜେନେସିସ୍ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା कौन देखियो कौन हेडिंग कौन देखियो हेडिंग देखियो डेफिनेशन लिखा हां तो होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेलिटी का स्पर्मेटिडोजेनेसिस फॉर्मेलिसिस है पहले हेडिंग कौन दबो स्पर्मेटिडो ना स्पर्मियो आगो दबो और पटो आगे लिखो ना देखो स्पर्मेटिडोजेनेसिस देखो spermatogenesis hello देखो it is divided into देखो शुद्ध पॉइंट ଉପରେ ଅନ୍ତରକାରୀ କଥା ଗୋଟିଏ କି ୱାର୍ଡ ପୁରାନା it is divided into three phases ତିନିଟା ଫେଜ ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଅଛି three phases ହେଲା କଳୁକ ଦେଖ 1 2 3 phase of multiplication phase of multiplication लिखिए उधर लिख दीजिए phase of multiplication तापरे देखो phase of growth तापरे phase of maturation phase of multiplication phase of growth and phase of maturation phase of multiplication phase of growth and phase of maturation okay phase of multiplication phase of growth and phase of hello তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ হেডিং দেব না ম্যাট্রিক্স আগে দেব হ্যাঁ মাল্টিপ্লিকেশন লেখ ফেজ অফ মাল্টিপ্লিকেশন কিছু নাই এটা ইকুয়েশন পকেই লিখলা বড়া হ্যাঁ ফেজ অফ মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে কোন দেবা দেখো যদি প্রথমে যেতলে আমার সেমিনিফেরাস টিউবুলে প্রাইমোরিয়া জর্ম সেল थे একটা ভଳିଆ ଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ ନା ଏକା ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମୋରିଆ ଜର୍ମ ସେଲ ସେମିନିଫେରାସ ଟ୍ୟୁବୁଲ ୱାଲରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ ଏକା ଭଳିଆ ଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଲେ ଏକା ଭଳିଆ ତାମାନେ ସେମାନେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଥିଲେ ନା ଅନଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ଥିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦ undifferentiated primordial germ cell the undifferentiated primordial germ cells বা পিজিসি লেখো না পিজিসি লেখো পিজি থরে তো লিখি দেই যাও ହେଲା undifferentiated পিজিসি cells ने পিজিসি মানে primordial germ cell
cells लिखे sorry undifferentiated करना undifferentiated primordial germ cells undergo repeated mitotic division to produce repeated mitotic division to produce कौन produce हुए large number of cells to produce large number of cells large number of cells large number of cells called spermatogonia karena कौन दिया है कि called spermatogonia plural है तो गोनिया singular है गोनिया बुझिए ना singular है गोनिया তাহলে তার নাম হচ্ছে spermatogonia তার পরপর লেখো the sperman লেখো তার পরপর লেখো they are diploid in nature and nature টা diploid লিখি দিও তারপরে ploid টা লিখে দাও they are are diploid in nature they are diploid 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 in nature and and enter into growth phase तापरे से growth phase को पसी तापरे को phase लेखिबा तबे भाबी नियो लंग क्वेश्चन लेखिबा सेई बला सावधान लेखो पहले growth phase देखो phase of growth ହେଲା phase of growth देखो in this phase in this phase each spermatogonium singular in this phase each spermatogonium undergoes growth तापरे तार ग्रोथ हबो पुष्ट हबो खाई पी के बढ़िबो होला अंडरगोज ग्रोथ होला आज तापर पॉइंट लेखो आज रिजल्ट the volume become double as a result the volume become double बुझला आउ गोटे पॉइंट कर दियो there is accumulation of देखो there is accumulation of accumulate कौन होबो ना different types of nutritional material there is accumulation of different types of nutritional लिखो NUTRI लिखो there is कम सो लिखिया को असुविधा होती रे ना पछो there is accumulation of different types of nutritional material by cytolysis लिखो जो नहीं SCRTOLI by cytolysis होला by the cytolysis द्वारा ए होला ता पर पॉइंट लिखो the enlarged spermatogonium after growth phase the enlarged spermatogonium enlarged spermatogonium after growth phase is known as ताको कौनती प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ताको कौन को जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ताको कौनती प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ହେଲା बुझला कॉमन देख लेखो तारा प्लॉइड केते which contains
देखो which contain primate spermatozoa केते क्रोमोसोम primate spermatozoa केते क्रोमोसोम और तो केते क्रोमोसोम देखा है primate spermatozoa केते क्रोमोसोम କହିବୁ କି नहीं जानଛୁ देखा जाबे चश्मा दबो ଆଉ କେତେ କଟିଛି ବେଶ ଚଲା ହଉ ହଉ ତାହେଲେ primary spermatocyte for which contain କେତେ diploid number of chromosomes diploid diploid है ना di diploid number of chromosomes ତାଙ୍କର diploid number of chromosomes ବୁଝିଲା ତାପରେ କଣ ହୁଏ age of maturation that is your age of maturation age of maturation ହେଲା ଏଇ ଫେଜରେ କଣ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ କେତେଟା ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଡିଭିଜନ ହେବେ ମନେକର ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ତିଆରି ହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେବେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଡିଭିଜନ ତାହେଲେ ଏଇ ଫେଜରେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ undergoes two maturation division the first maturation division is eruptionally ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଦିଟା haploid secondary spermatocyte ନେବେ তাহলে প্রত্যেক প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট রু দুইটা হ্যাপ্লয়েড সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট নেবে তারপরে the second maturation division is equationally meiosis 2 এই কি কম হবো না প্রত্যেক রু দুইটা রে চারটা কোন স্পারমাটিড হবে বুঝিয়া তাহলে দেখো দেখো in this phase এই ফেজ রে কম হবো each primary spermatocyte each primary spermatocyte undergoes 2 maturation division तीटा maturation division हुई ହେଲା full stop देखिए थोड़ा पॉइंट जीरो देख लिखो the first maturation division is reductionally the first maturation division upper point लिखो the first first maturation division is reductionally ब्रैकेट के लिखो meiosis 2 बोर्ड को देखिए लिखो the first maturation division is reductionally ब्रैकेट के लिखो कौन ना reductionally meiosis 1 ब्रैकेट के meiosis 1 and and the second maturation division is equationally and the second maturation division is equationally second maturation division का equationally ब्रैकेट कर लिखो meiosis 2 ब्रैकेट करें meiosis 2 में डबल आई हाँ second maturation division is reductionally में half meiosis 2 ऐसा लिखो second maturation में equationally में meiosis second maturation division is equationally by meiosis 2 बुझिला तापर पॉइंट तारी एक्सप्रेशन दियो देखो the primary spermatocyte देखो the primary spermatocyte after meiosis 1 जो ऊपर सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन the primary spermatocyte after meiosis 1 produces 2 2 haploid 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 secondary spermatocyte 2 haploid secondary spermatocyte बुझेला 2 haploid secondary spermatocyte तापरे
Sola, nata porophile lekho, the haploid secondary spermatocyte. देखो, the haploid secondary spermatocyte. After meiosis two, the haploid secondary spermatocyte. After meiosis two produces two. ये गोटे जिनस करेक्शन कर इच प्रथम जो जो आप ये जो सेंटेंस लिख आरंभ कौन कल ये सेंटेंस ये जो सेंटेंस है कंटिन्यू कर आरंभ कौन कर जाओ द हफ्लायर इच हफ्लायर each have to talk at like each level each and drilling over होता है drilling को बस ये पड़ता है something हाँ पहले each secondary each haploid secondary spermatocyte after meiosis two produces তাহলে প্রত্যেক সেকেন্ডারি কোচি তুমি এটি বুঝিবা নাই যে ধীরে দেখো প্রত্যেক সেকেন্ডারি স্পারমাটোফাইট আফটার মেয়োসিস টু কেতেটা স্পারমাটোজেন হেবে প্রত্যেক কেতটা হেবে এইটা এই কথা লিখা এই কথাটা করেকশন কলো each haploid secondary spermatocyte after meiosis 2 produces on 2 pw2 haploid spermatid two haploid spelling itu apa ikon itu two haploid spermatid sp spermatid apa bilang spermatid two haploid spermatid tamane detail कितना है बे detail कितना है बे जानी तो नहीं क्या tam ठीक बन लिख दो therefore तब पर लिखो therefore from each primary spermatocyte produces therefore from each diploid primary spermatocyte each diploid primary spermatocyte produces four four haploid spermatid চারিটা spermatid হবো বুঝিপারলো 3 মিনিট 30 সেকেন্ড বলে বাকি হ্যাঁ 7:30 হওয়া পাই যদি ये एक दुई तो समय पर ठीक है ठीक है तो ये ଯିବାର ଅଛି ଆସ ହେଲା ପକ୍କା ଯଦି ଏକ ଯିବାର ଅଛି ଯା ହେଲା ये काम दाम होची एनएच ब्लॉक एई एनएच नेशनल हाईवे ब्लॉक थिबो बाईपास सरकार जीवो पुगे इधर लेडीज हॉस्टल में बड़ी पड़ता है तो पता है इधर और बोला मुझे चौके लेगा
ଯିଏ ଖାଇବା ଚକୋଲେଟ ଏ ଶୁଭମ ତୁମ ଖାଇବା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବନି ଆଉ ପଲ୍ସ ଆଖି ଦଉନ ପକ୍କା ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ ପକ୍କା ଆସ ପକଉନାହାନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିକି ଦେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ଯେ ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀ ଚକୋଲେଟ ତୋ ଆନିଭର୍ସରୀ ମୋର ନୁହେଁ ନେଇ ଏଇ ପଛପଟୁଆ ତୁ ନେଇ କହିଲୁ ନା ପଛୁଆ ନେଇ ଦଉଛୁ ଆଗୁଆ ଦଉନୁ ଆସିବେ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ଦବ ଦେ ଆସିବେ କେବେ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିବ ଗାଁ ଛୁଆ ବି ଆଟା ଲାଗେ ନିକଟ ଗାଁରୁ ଆସୁ ତା ପାଣି ମିଶେଇକି ପିଇନ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବି ସିଆଡେ ତ ଆଉ ବାପୁ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ଆସିକି क्या काम करतो ତୁ ଖାଇଲୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଖା ତମେ ସବୁ ଖାଇଲ ହେଲା ତମେ ତ ଖାଇଲ ତୁ ଗୁରୁବାରେ ଖାଉ ନା ଖାଇଲେ ତା ପାଖରେ ଭୋଗ ଧରିଥିବ ଖୋଇଦେବେ ଏଠି ତାକୁ ନାହିଁ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଖା ଯାଇଥିଲୁ କଣ ବାଥରୁମ ପାଖକୁ ନା ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଆଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ଟିକେଟ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା Spermiogenesis তোমরা একটা vocabulary জানো তিনটা রবির বল জানি পানো আধা কথা আমরা বলুন ছোটা কথা আমরা বলবো Spermiogenesis खाली पल्स में पास पास पल्स पास पास पल्स ओके भाई लो एगुला डेली किनी के टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़े दो तो हमने भागी दे रहे माइका तो है कौन ସ୍ଲାଇଡିଂ କରୁଥିବ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କରିବ ହେଲା ଯୋଉଟା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜିନିଷ ପଡିବ ହାତ ହାତ ଚାପିବାର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ ଆସ୍ତେ ନିଜ ଘର ଭଳି କରିବ भक्त लिए सुनो भक्त तो ये पेन ଯିଏ ଫୋପାଡ଼ିକି ଯିବ ଏଥର ଘରେ निज घरर जिनिस गुड़ा निज घरर जिनिस गुड़ा चिंता करी भांगी तुम हैरान डॉक्टर के भाई
मिल चाहिए सिंगल बोल बोले ना तुम कहे अब मैं कितने भाई अब कितने भाई ती भाई के हमने ती भाई के बिना लगा लगा देखो এইটা কোম্পানি করতে জড়ি এই তলবারে কষিও না এইবারে হ্যাঁ তাহলে দেখো কি হয়ে বেশি কোন জায়গায় লেখো unit of process of unit of process of formation of sperms देखो unit of process of it is the process of formation of sperms from food formation of spermatid formation of sperm from sperms from spermatids spermatid ताको भी को कहले लिखुचंदी और करिक लेख और maturation and differentiation of spermatid or definition of कौन maturation and differentiation of spermatid maturation and differentiation of spermatid into sperm into sperm তাহলে কোন কোন চেঞ্জ হচ্ছে তার পরক্ষণ লেখো ফলোইং চেঞ্জেস লেখো ফলোইং চেঞ্জেস take place following changes take place during spermiogenesis following changes take place during spermiogenesis तलु तल बिंदु देखि लेखो कौन चेंज होची ना चेंज लेखो changes in nucleus रो कौन चेंज होची changes in nucleus रो कौन चेंज होची एक ता तो आगोटे बिंदु देखि लेखो changes in cytoplasm changes in cytoplasm hello प्रथम लिखलो changes in nucleus तापर लिखलो changes in cytoplasm आगे लिखलो changes in mitochondria माइटोकॉन्ड्रिया का कौन चेंज होती माइटोकॉन्ड्रिया तापरे formation of acrosome acrosome formation of acrosome ହେଲା acrosome acrosome तापर लिखो formation of tail लांगुर तैयारी होबो formation of tail हां बुझला formation केतना चेंज होला पांचटा चेंज होला formation of nucleus कौन चेंज होती चेंज होती सेटा नीट हमरा प्लस 2 रे नहीं कौन चेंज होती कोई उत्तर है कौन चेंज होती न्यूक्लियस का कोन ना पूरा राउंडेड पूरा वाटर पूरा पीक रहितला भरपूर पानी दिला पूरा टुकुलता कुलदिला चिपुडी हे जिवो न्यूक्लियस का कोन हे जिवो ना नैरो हे जिवो
न्यूक्लियस का कौन हिथिबो न्यारो आउ एई टाइप रो तार आक्रोजन केरी हबो न्यूक्लियस का कौन हिथिबो ना न्यारो हिथिबो एई न्यारो ता भितरे देखि दियो मन कर तमे दिल्ली जीवो ताले तमे जो दिल्ली जो सोचो निहाती 15-17 किलिया टकिया कौन जाइछो जो मुंड देई सोचो थे मन कर गोटे विराट टकिया डाकू और जी शुभम द्वारा उठेई सोच ताले कौन होला से दिल्ली जीवो एई टकिया डाकू नेकी जीवा चक्कर देह मुंड देई जीवो कौन करियो मार्केट कौन हबो ए जो बिहारी बिक्री कर पवन दिया टकिया किनिक नबो भांगिदेला पवन करे देला टकिया देला टकिया उठी ट्रेन लागे निबा मतो यात्री पवन मार दो दे दे तो एंदो तामाने ए जो 10-15 किलिया टकिया आ जो पवन दिया टकिया कोटा बुझिनिया पवन दिया ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନିଆ ଜିନିଷ କଣ ଥାଏ ବେସିକ ପ୍ରୋଟିନ ହିଷ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ তাহলে হিস্টোন প্রোটিন ইজ রিপ্লেসড বাই প্রোটামিনস न्यूक्लियस টা চিপুড়ি দিব কোয়ান্টাম লক ହେଇ দিব শ্রিঙ্ক ହେଇ দিব पूरा न्यारो ହେଇ तापरे साइटोप्लाज्म रो कोन चेंज हो ना साइटोप्लाज्म वाटर लॉस करिवो काने से पानी पानी जीव ना बाटले बहुत एरोप्लेन तो करी से कहबो साइटोप्लाज्म पूरा करी संकुचित हेई जीवो एगुडा जो वैक्यूलेटेड हेई जीवो एतिकी पूरा से न्यूक्लियर चारि पड़े अठा भलिया मासला भलिया तो जुडिशियल पाखे जो पोलटा हेची आर पटो देखिया नको से बोर्ड लिखा है पाडिया डालमा कौन वो ब्रेक करके बात तो आखिर बचाई तो बुढ़ा लगोटे और आरे मुंडे जो गामझा पकेकी करे फूल हाथ वाला गंजी पे पिंडी जो पड़ा लोक हिसाब पंजाबी मंदिर जगन्नाथ କହିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର 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 ହାତ ବାଡିଆ ଡାଲମା ତ ତା ପାଠ ଶୁଣିଲି ବାଡିଆ ଡାଲମା କଣ ପଚାରିଲି ହେଲା ଏ ଡାଲମା ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କାଠ ଲାଗିଯିବ ବାଡିଆ ଡାଲମା ସେମିତି ଯୋଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯୋଉ ପୁରା ଥିଲା तरल अवस्था है तरल अवस्था खाली स्पर्म नु नखे खाली खिले दब तो साइटोप्लाज्म भारी हो जाए ये साइटोप्लाज्म कौन हो पूरा बाडी ना माने आहार चाली कर रे लागी अठा वाला रखी दियो ता न्यूक्लियस से लागी जीवा तो लागी दियो बाडी ना बुझेला तापरे नंबर तापरे कोडे मेरिल पी जानी हो मेरिल पी हला माइटोकॉन्ड्रिया माने कौन कथा बता हो ये भी सब खबर है ये सुपम ये कौन परस्पर कौन इंग्लिश इंग्लिश दियो हम कॉमन दियो वाला और देखा पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया माने मिडिल पीस पूरा देखि तो सब कार सब रिबन मानत नहीं एक तो बैटरी रिबन मानत है रिबन मुलिया सजे की भाई दिबे रिबन मुलिया सजे एक भी सब रिबन मुलिया सजे এই মাইটোকন্ড্রিয়া মানে जो रिबन मुलिया लागी सजे की रहिबे पेडल फिश से तार नाम हो जी नीट बजारे नेवेनकॉन एचे रिबे दे कि नेवेनकॉन एन ई बी ई एन के ई आर एन नेवेनकॉन जो फैसिनेटेड रिबन लाइक स्ट्रक्चर माइटोकंड्रिया ताको बंदे नेबे आक्रोज एई मथारे कहबो गोटे हेलमेट टाइप रो आक्रोजम तयारी हबो के तयारी करिवो ना कलगी बडी रो बुक फॉर्म वेसिकल फॉर्म तयारी करिवो आक्रोज गोटे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द न्यूक्लियस ताको कोन करती आक्रोज ता भीतर कोन थबो ना गोला बारूद नेकी जाइछो जदि ओभम पाखे पहुंचो फेर हम ये आक्रोजम तार कौन करिवो तादर कौन हबो
বিভিন্ন আক্রোজমাল এনজাইম স্পর লাইসিস এগুলো সিক্রেশন হবো স্পর উপরম্র প্লাজমা মেমব্রেন। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଉପରୁ କଣ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ଜୁନା ପେଲୁସିଡା ତା ଉପରୁ ଥିବ କରୋନା ରେଡିଆଟା ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତ ପଛବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଳା ବାରୁଦ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ହବ ନା ଫର୍ମେସନ ଅଫ ପିଏଲ ତାପରେ ପିଏଲ ତିଆରି ହବ ଆଙ୍ଗୁର ତିଆରି ଆଙ୍ଗୁର ନ ତିଆରି ହେଲେ କେମିତି କଣ ହେବ ଆଙ୍ଗୁର ତିଆରି ଏଇ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ। ହେଡିଂ ଦିଅ structure of sperm. Structure of sperm. 3 mark question. Structure of sperm. हाँ এইটা তো মেন চিত্র করি না structure of sperm ডাকি দিয়ে চিত্র করি বলা structure of sperm লেখো these are microscopic thread like these are microscopic thread like microscopic thread 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 like thread 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 like male gametes. Male gametes. These are microscopic thread-like male gametes, which is differentiated into ताको कौन करा है कि which differentiated into कौन करा है कि which differentiated into these are microscopic thread-like male gametes ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ sperm ର diagram ଏଇଟା ଗୋଟେ sperm ର diagram ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ରୋଜ ଏଇ ହଉଛି sperm ର ଗୋଟେ କଣ ଆକ୍ରୋଜ these are microscopic thread-like male gametes એટલે કેટલા ક્રોમોસોમ ଥିବ n ହେଲା ବୁଝି ପାରିଲ ସମସ୍ତେ which is differentiated into କଣ which is differentiated into and middle piece এইটা হচ্ছে কোন না এইটা হচ্ছে তার হেড মুন্ড এইটা হচ্ছে মিডল পিস এইটা হচ্ছে লাঞ্জ টেল ହେଲା which is differentiated into head middle piece tail এইটা তার নিউক্লিয়াস এইটা এইটা কোন তার এইটা তার নিউক্লিয়াস এইটা তার আগ্রজ এগুলা মেন নয় ହେଲା which is different head middle piece and tail তা পর পয়েন্ট লেখ the head is the enlarged part লেখো the head is the enlarged 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 end of sperm the head is the enlarged end of sperm એટલે કોણ થાય containing nucleus and acroleon એટલે લખો containing 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 nucleus and acroleon ତା ପର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ the middle piece contains the middle piece PIEC middle piece contains कौन ଥାଏ ना mitochondria MITO middle piece contains mitochondria and base of the flagellum એટલે કોણ છે ना base of the flagellum એટલે flagellum base થાય base of the flagellum flagellum base કોણ flagellum
ତାର base ଟା ଥିବ ହେଲା base of the polygon ତା ପର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ in between head and middle piece in between head and middle piece in between head and middle piece a small neck is present a small neck NECK because a small neck is present which contains centriole which contain two centriole बुझेला तापरे हेडिंग दिया role of endocrine gland during role of endocrine gland देखो role of endocrine glands in spermatogenesis देखो role of endocrine glands in spermatogenesis spermatogenesis का role कौन sorry endocrine glands का role कौन spermatogenesis role of endocrine glands in spermatogenesis spermatogenesis में endocrine gland का भूमिका कौन देखो the whole process of spermatogenesis is regulated by देखो the whole WHORL whole process of spermatogenesis the whole process of spermatogenesis is regulated by ये रेगुलेट करें is regulated by anterior pituitary is regulated by anterior 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 pituitary spelling the PITU pituitary लिखवा जो नहीं anterior pituitary and testis anterior pituitary and testis तापर पॉइंट लिखो testosterone from testis is essential for testosterone from testis is essential for growth and division of germinal epithelium PGC growth and division of PGC division by दरकार ना तापर पॉइंट रे से सिग्नल जो तारी अंडर लेखो तारी पत्ता पर पॉइंट लेखो testosterone is also needed for initiation of spermatogenesis testosterone is also needed for initiation of spermatogenesis testosterone is also needed for initiation of spermatogenesis तापर लिखो LH luteinizing hormone LH from anterior pituitary stimulates Leydig cell LEYDIG Leydig cell anterior pituitary again sir namaskar हाँ ये जो क्या बोल आपको पता है ओके अब comparison so
हाँ 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 online actually आजकल कॉलेज देखना चाहिए वो वही वो अपने क्लास में अच्छी कॉलेज चले जी रात में क्लियर दस काली कॉलेज और सारे सम्मेलन और ना कॉलेज नहीं आता है सॉरी बात अब एक बड़ी बात है हम अच्छा इटली आपसे हाँ इंटरसेक्शन लेंथ इसका कोई अगली तरीके लिखो ना आईसीएसएन क्या करना ये लेंथ आईसीएसएन लिख दियो आईसीएसएन का समझ जाना नहीं तो नाटा भी एलएस एलएस का तो मेल गेट का आईसीएसएन है ना एलएस फ्रॉम anterior pituitary stimulate the Leydig cells to secrete testosterone to secrete testosterone LH from anterior ICSH from anterior pituitary stimulate the Leydig cells stimulate the Leydig cells to secrete testosterone है ना और बोल लेते हो FHS stimulating hormone FHS from anterior pituitary खाली pituitary होता है FHS from pituitary FSH follicular stimulating hormone from pituitary stimulates Sertoli to provide nourishment nourishment to growing cells back to spermatozoa nourishment to spermatozoa तापर लिखो GH from pituitary growth hormone GH from pituitary also needed for GH from pituitary also needed for overall growth of testes and its components ହେଲା ବୁଝିଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହେଁ କହିଦଉଛି ଆଗରୁ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଫର୍ମାଲିଟି ଦି ମାର୍କିଆ ସ୍ଲେଜରେ ଫର୍ମାଲିଟି ସରିଯିବ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଓଜେନେସିସ୍ ପଢିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଫର୍ମାଲିଟି ସରିଯିବ significance of spermatogenesis ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ significance of spermatogenesis ତାହେଲେ ମନେକର ତମେ କୋଉଠି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲ ସେ ମାସକ ପରେ 4000 କରିକି ଦବ ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ନୁହେଁ ବୁଝିଲା ମନେକର ତ ନା शुभम गोटे झील को बा है शुभम झील को बाहला शुभम आ से झील स्त्री जी हम सी केते
କେତେ ଜଣ? 3 ଜଣ। 2 ଜଣ 2 ଜଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୂର୍ବନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ 8 ବର୍ଷ ଧରିକି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ 8ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ 2 ଜଣରୁ 8ଟା ପିଲା ହେଲା। 2 ଜଣରୁ 8ଟା ଇଏ 2 ଜଣ ମିଶିଲେ 10 ଜଣ ହେଲେ। ତାହେଲେ ପରିବାରର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିକି ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇଲେ 8ଟା ପିଲା ପ୍ଲସ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। ତାହେଲେ ଏଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏରୁ 10 ଜଣ 2 ଜଣରୁ 10 ଜଣ। ଲେଖା a single diploid spermatogonium. A single diploid spermatogonium. A single diploid IDIPLOID diploid spermatogonium produces. A single diploid spermatogonium produces 4 haploid functional sperm. 4 4 haploid functional sperm. তাহলে গোটিয়েରୁ 4ଟା ହେଲା এটা ଗୋଟେ সিগনিফিকান্ট ହବନି ହେଲା 1 2 ସ୍ପର୍ମ ରେ ହାପ୍ଲଏଡ ହଉଛି ଓଭମ ରେ ହାପ୍ଲଏଡ ମନେକର ଭକ୍ତ କହିବ ନାହିଁ ମୋର ସ୍ପର୍ମ ରେ ଡିପ୍ଲଏଡ ତାହେଲେ ସେଇ ଡିପ୍ଲଏଡ वाला ଓଭମ ଖୋଜି ବାହାବ ତାହେଲେ ଛୁଆ କଣ ହବ ଟେଟ୍ରାପ୍ଲଏଡ ମାନି ଲୁଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ଲେଖ ତା ପର ପଏଣ୍ଟ देखो sperm helps in देखो sperm helps in restoration of sperm helps in restoration of original different number of chromosomes sperm helps in restoration of original different numbers of chromosomes after fertilization. Fertilization ले कौन होगा? डिप्लॉयड होगा. बुझी बाजू वक्त तो sperm haploid विशेष sperm ना हुआ ना होगा विशेष होगा haploid बेसिकली आप NN मिला फेट हुए हमें जो 2N दिला फेट हुए नहीं गा बुझी बालो अच्छा ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମେୟୋସିସ୍ ହଉଛି ମେୟୋସିସ୍ ମାନେ କ୍ରସିଂ ଓଭର ହଉଛି କ୍ରସିଂ ଓଭର ମାନେ ଭେରିଏସନ ହଉଛି ଭେରିଏସନ ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ନା ଲେଖ ତା ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ देखो आज भी passes through आज it passes through आज it passes through meiosis आज it passes through meiosis में meiotic division आज it passes through meiotic division it results in variation ठीक है it results in variation तारा variation होती आज it passes through meiosis it results in variation ये तो meiotic division होती ताले variation हो काहे की ना crossing over होती एते जोड़ी लिख दो due to crossing over एते लिख दियो जोड़ी हला तीनोटी पॉइंट लिख लो देखो मार्क पाइबो आउट पॉइंट 5 मार्क पाइ गोटे पॉइंट लिखिबो लास्ट पॉइंट देखो due to formation of sperm perpetuation of species perpetuation माने continuation perpetuation PERPU perpetuation माने continuation perpetuation माने continuation of species perpetuation of species is maintained ହେଲା चारोटी पॉइंट डी मार्क होला डी मार्क्स पाइबो होला spermatogenesis the end नेक्स्ट गुरुवार oogenesis होला गोटे कथा मु भूली नहीं खाली कहथली खाता इंडिविजुअल चेक करिया को दुखर सहित मु व्यस्त रहिली माइंड रखितली
ଦେଖିବାକୁ କେତେ ମଗେଇଥିଲି କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିବ ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରକୁ ବଟନୀ ଜୁଲୋଜି ବୋର୍ଡ ପୁରା ଅପଡେଟ କରିଦେଇଥିବ ଆସିଲେ ଆଗ ମାରିଲେ ତାପରେ ପଢେଇବି।